Bienvenidos. Vamos a reaccionar al video de ASMONGOLD, Lords of Fallen Smith, ¿ok? In GameSpot review, it is a 5 out of 10. Okay. Para mí es un 7.5 sobre 10. No es un 5 Lords of Fallen, es un buen juego. Let's read some of these comments. Would I rate the game a 5 out of 10? I usually don't like rating games until I really finish them, you know, or play them more. Sí, yo también soy así. Me gusta mínimo haber terminado el juego una vez o haber avanzado hasta el 50% para poder dar una opinión más acertada. It was frustrating to play. You don't rate games? Well, no, I finish a lot of games. I just, I try to wait to finish them. Lords of the Fallen, 8. La verdad es que sí, ASMONGOLD ha terminado bastante soulslike, mucho más que la mayoría de todos nosotros. OG while on medical leave, and I almost went into another coma. They desperately hope Gen Alpha loves this or Gen Z, but Buena broma, el tipo que hace de otro coma por haber jugado los Fallen. La verdad, los Fallen 1 no es un mal juego, es un juego decente, no se compara a los Dark Souls, tampoco se compara a ningún título de From Software, pero es un juego decente. Y este Lost Fallen 2 es un juego bastante bueno, no es para un juego malo. It's just another shit game. This is one of the better Souls-like ever made. Take away the performance issues, this is a solid 8. It's not quite Lies of P in terms of quality, but it's a... Este juego yo sin duda lo llamo Dark Souls 4. Tiene unas mecánicas súper interesantes donde fusionan Tomb Raider, Legacy of Kain Soul River con Dark Souls. Es muy original. Y obviamente que en cuanto a jugabilidad, sí, liesofp se me hace mucho mejor juego, pero este juego para nada es un juego decepcionante. Lo recomiendo mucho. I mean, yeah, I like the environment and the graphics of the game and all that. I thought it was great. It was nice. I didn't like how... Sí, Lost of Fallen te da una atmósfera muy parecida a un Dark Souls. Lo hace de manera impresionante. Todo lo que es la atmósfera, el entorno, los mapas se ven muy cabrones. Te sientes totalmente como en Dark Souls. It was great. It was nice. I didn't like how the bosses and the levels were made, you know? It was just frustrating, man. I mean, it doesn't mean it's a bad game or I hate the game, but it's just frustrating to play. I've heard it's very similar to Dark Souls 2. Yeah, that's the problem. La razón por la cual se le hace frustrante a ASMONGOLD de jugarlo es porque quisieron combinar varios juegos en uno. Quisieron combinar Dark Souls con Tomb Raider, con Legacy of Kain, que te pasas al mundo de los vivos, al mundo de los muertos, tiene plugin para avanzar en el juego. Y esto siento que se sale un poco del nicho a lo que son un Dark Souls. La mayoría de los jugadores, con respecto a ASMONGOLD, que soy fan de él, pero la verdad de todos nosotros nos encantan los juegos que son de avance lineal, matar enemigos rápido, la acción pura, y esto de los plugins lo dejamos para los Tomb Raiders, ¿no? Para el Jedi Order. Por eso siento que se le hace frustrante a ASMONGOLD to play. One paid comment? Oh no, I mean I haven't been paid to. I think I'm the only person that hasn't been paid to play the game, man. Would you say it's the best Souls-like since years after Elden Ring? I think that the best Souls-like so far has been Lies of P. That's been the best one, and to be honest with you, I don't think there's anything that's really even close. Sí, concuerdo con ASMONGOLD completamente. El mejor Souls-like desde Elden Ring ha sido liesofp. Lords of Fallen lo ponemos en segundo lugar, pero la razón por la cual liesofp es tan chingón es por el gameplay que tiene tan pulido. Thing that's really even close. I think it's really good. It was surprisingly fucking good. Yeah, Remnant 2. I mean, Remnant 2 is with the guns, right? I mean, if you want to say Remnant 2 as well, I think Remnant 2 kind of was better. Ese título, Remnant 2, también lo vamos a jugar aquí en directo. Ya lo tengo ahí listo, ¿vale? Prepárense. I don't know. I think I probably like Remnant 2 more than Lies of P, if I had to say, though. Let's see here. The Vale is what's compared to Dark Souls 3, which is peak in terms of combat in the series, which should be compared to Dark Souls 2, kind of janky combat, but it has many of its own ideas. En esto le vamos a dar toda la razón al comentario. La verdad es que Lost of Fallen se juega muy parecido a Dark Souls 3, sí, pero las mecánicas del juego se sienten demasiado torpes como Dark Souls 2. El rolling, por ejemplo, la distancia que cubre es mucha, no tiene muchos frames de vulnerabilidad, las animaciones del juego son terribles. Hay jefes que te piden que les hagas parry y el juego está completamente broken. Todo esto se puede solucionar con un update. Simplemente hagan el rolling igualito a Dark Souls 3. No le cambien nada, ni la distancia, ni absolutamente nada de los frames, de los gold frames.
y hagan que el personaje corra un poquito más lento. Corre demasiado rápido y a veces se siente como que el mono patina. Ideas, and though the game is good at it, yes, I think so for the most part. Arthur's looking a little thin. Unreal Engine is the Unity whenever it comes to bad performance. Probably the most retarded score I've ever seen, honestly. The game is fucking fantastic and every aspect of it feels great. Anything under 7 should put you in game or jail. Is it really that good? I mean, I think it's okay, but it's just kind of annoying. Like, the game is annoying. Like, there's a lot of things that I just find, like, I really only care about gameplay. Like, so you have to understand, like, so... Aquí le vamos a dar a Asmon totalmente la razón. Si bien las gráficas, el audio, todo lo que es un ecosistema dentro de un juego es importante, lo más importante es la jugabilidad. Y en esto es donde fallan los software. Su jugabilidad se siente torpe, clunky, y hasta que no lo corrijan no va a poder compararse a liesofp tristemente. Really care about, and I don't think that Words of the Fallen plays very well. I just don't think so. I think it's okay, but like, for example, why is it that you get animation locked for 4 seconds whenever you want to pick up your souls? Why? Vamos a ver la razón, Asmon. Para mí el mayor pecado que tiene los Soul Fallen es que peca de exceso de originalidad. Quisieron hacer el juego tan original, tan complejo, tan único, que la gente le da hueva y explorar el juego y darle la oportunidad. Eso es el sistema de Tomb Raider, de Soul River, de que cambias de mundo, de que tienes que absorberse el alma, lo de las almas, que ahorita ya lo están parchando, por cierto, de que tarda 3 segundos en agarrar las almas que perdiste. Siento que hay que tener un balance entre la originalidad y lo simple, un término medio, ni tan simple ni tampoco tan original a tal punto que canse a los jugadores. That just sucks. So, like, you run back to a boss and you have to eat a hit in order to pick up your souls usually? Why? It's like, what the fuck? Like, sí, lo quisieron sobrecomplicar. And like, it's got nothing to do with like, oh, it makes it harder that way. Yeah, but it makes it easier to quit the game. It just sucks. It's too punishing? Well, it's not even that it's punishing, it's just fucking annoying. That's it. They're fixing that. They talked about it. I mean, they should have fixed it before it came out. But yeah, I'm glad they're doing that. Yeah, it has a lot of crap like that. It does. It's the same as like how many... I also think that... So if you've played Words of the Fallen, how many of you guys felt like your character would like you'd like lose control of your character because of how fast it would move? Esto que está diciendo completamente, sí, el personaje corre muy rápido, y lo digo otra vez, se patina, o el juego te pide que plataformes un poco, que brinques de un lugar a otro y el juego no se siente responsivo. ¿Por qué no agregan un botón únicamente que sea el salto? Eso de que tienes que correr primero y luego apretar otro botón es un poquito castroso, por así decirlo. Entonces sí, el personaje no responde bien. También otra cosa que yo noté es que cuando tú usas tu arma, das golpes con el arma, tu personaje avanza demasiado, o sea, cubre demasiado terreno en el piso con un golpe y eso te puede caer, te puede tirar. Yo me he caído muchas veces de los acantilados por culpa de esto. In like certain directions. Because like I felt like that a lot. Right? And so whenever you have that happen, and like this is like at the very beginning of the game, and then like the first thing that you go through is a fucking scaffolding on the side of a mountain that you can roll off of, that you have like 5 different mobs that are like shooting green shit at you or yellow shit at you that you have to dodge and move out of, and also jump. And it's some sort of like conditional jump where you have to be holding down one button and running in order to jump. Why can't you just fucking jump? Why can't you just fucking jump? Why can't you? Why? What the fuck is this? It's like Elden Ring. They made it to where you can jump. Sekiro, they made it to where you can jump. The platforming was unnecessary. It's not that it's unnecessary. It is clunky. Es que para agregar un plataformeo necesitas que sea el juego... Tiene que sentirse exquisitamente responsive. Si no, mejor no lo agregues plataformas. This game's not 5. I have no issues with this game. I don't understand it. Oh, people are talking about performance. It's not a 5, but it's also 9 and also not a 9 either. It doesn't tackle floaty, unresponsive, clunky combat. And this is what... En cuanto al rendimiento en mi computadora, estaba aceptable. Tengo una 470 con un Ryzen 9 de 12 núcleos.
va bien el juego, pero sí le hace falta optimización, aunque ya están poniendo los parches para optimizar el título, ¿vale? Entonces, si van a jugarlo, pónganle el NVIDIA DLSS en Ultra Performance y pónganle el AMD también en Performance. No lo vayan a jugar sin esas opciones, ¿vale? We're talking about performance. It's not a 5, but it's also also not a 9 either. It doesn't tackle floaty, unresponsive, clunky combat. And this is what this is why I get so mad at these fucking reviews. I hate fucking game reviewers. Because every single time they review games, they're talking about, like, the quality of the graphics. How good is the voice acting? Do you think I give a fuck about that whenever I'm getting hit through a wall? Like, why are you even talking? Bueno, Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne y Demon Souls Remake, también el Ring, te pueden pegar por el otro lado de la pared. Tiene sus pequeños detallitos técnicos, pero los juegos de From Software se sienten muy responsivos. El personaje se maneja exquisitamente. Los Orphelin se parece mucho a Dark Souls 2 en cuanto a que el personaje se siente torpe y no responde. Talking about this. That makes me so fucking mad. No, I don't care about, oh, well, it's so what the attention to detail. Bro, why don't you pay attention to detail of the fucking animation that I'm getting hit by even though I'm not in it? It all adds up. Yeah, it adds up, but it doesn't add up to be that big of a number. Yes, gameplay is the only thing that I care about. Para Everything todos, else are el sprinkles on the gameplay para mí cupcake. también es lo That's más it. importante. These game devs have a very difficult time creating fun difficulty. The reason why they have a very difficult time creating fun difficulty, this is genuinely the way I feel. I think that they don't have their own North Star in regards to developing a game that is anything that is... like, they don't understand what they want. They just go with whatever... Sí, lo que pasa, lo repito otra vez, los creadores de Los Orphelin quisieron exagerar en la originalidad fusionando Tomb Raider con Dark Souls. Tristemente, esto no funciona. Si yo voy a hacer Dark Souls 4, agarro Dark Souls 3 y Bloodborne, y entre esos dos le meto un chingo de cosas nuevas, cosas extras, y pulo la jugabilidad para que se sienta como si estuvieras jugando un Between Dark Souls y Bloodborne, y en eso yo genero mi juego, lo hago. No tengo que complicar las cosas como lo hacen en los Orphelin. They think the people want, right? With like Souls games. I think this is true with WoW as well. Is that like these games come out and it's like a checklist almost. And it's like they listen to what the dumbest person says they like about a game and then they just put that into the game with no nuance at all. Like for example, Sí, en esto cuando uno desarrolla juegos, uno tiene que tener su propio criterio, como lo tiene Kojima o creadores de juegos muy buenos. Tienes que tener, por así decirlo, los cojones bien puestos para hacer un juego que cubra lo básico de los Dark Souls y que puedas generar una cosa que valga la pena. Aunque te pidan, no, es que hazlo más fácil. No, hazlo como tiene que ser, ¿vale? Espero les haya gustado esta video reacción, chicos. Ya lo que resta del video, ASMONGOLD se va a poner a hacer un tier list de los últimos Souls-like games de los últimos años. En la noche vamos a estar jugando los Orphelin para ustedes.